देखु प्रत्येक गाँ हो पाली हो पड़ा हो तहसील हो ब्लॉक हो जिला हो ये समस्त अंचलर ना सबू देला समय तार स्वतंत्र पृष्ठभूमि रही तार स्वतंत्र इतिहास रही तार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मध्य रही जुग जुगरु से ना माने उल्लेख हो आसला और उच्चारण होकर आसूला इंग्रेज तो परे आसिली इंग्रेज भाषा परे आसिला जिते बड़े ये उड़िया ना सबूर रूपांतरण है राजस्व विभाग रेकर्ड रे से समय आम देखा पाइलु जे मूल शब्दावली उल्टा उच्चारण होउची सेइतिपाई राजस्व विभाग अनुभव कला जे जो बुलेक रे जिते सब ना अच्छी गाँ ठारू आरंभ कर जिला पर्यंत तार उच्चारण इंग्राजी रे ठीक भाव रे लेखा होची ना नहीं तो उदाहरण स्वरूप आपण देखिए एठी देवगढ़ एवं देवगढ़ समान आदौ नुह करेक्ट उच्चारण एवं करेक्ट स्पेलिंग इटा नुह देवगढ़ रे गोटे ब्लॉक अच्छी रियामाल रियामाल एवं REAMAL इटा प्रकृत रे तार उपयुक्त स्पेलिंग इंग्राजी रे नुह से क्रम रे खंटमाल फुलबाणी जिलार खंडमाल ही इंग्राजी रे फुलबाणी अण रे दीर्घई और फुलबानी ये भितर भी किसी तारतम्य रहू ना से भाया खुर्दा KHO खोर्धा KHO खुर्दा या भितर एप्रोप्रिएट भाया आमको लगला नहीं आपण तार संगे आपण बोलगड़ पाइबे बाणापुर पाइबे जटणी पाइबे अनुगुल पाइबे पालहड़ा पाइबे आठगड़ पाइबे सालेपुर पाइबे एवं से क्रम आहुरी गुड़े अंचल अच्छी बालेश्वर बड़म्बा नीलगिरी आली केन्द्रापड़ा महाकालपड़ा केन्दुझर बड़बिल केन्दुझरगढ़ रेढ़ाकुल नयागढ़ दशपल्ला मत कहना आली इंग्राजी उच्चारण AUL इटा प्रकृत में ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ताकू मजबूत करने एवं ताकू आकू बढ़ी विश्व दरबार में पहुंचापी ओडिशा सरकार जो उद्यम तार एटा गोटे कड़ी राजस्व विभाग यह भूल उच्चारण होता ना सब ठाब कर जेहेतु सरकार केवल निष्पत्ति नबाटा उचित हम नहीं गणतंत्र समस्त सहमति दरकार समस्त परामर्श दरकार तेणु राजस्व विभाग तरफ 15 दिन प्रोक्लामेशन जारी होती मान्यवर सांसद माने मान्यवर विधायक माने एपरिकी तृणमूल स्तर जो मैंने जनप्रतिनिधि सरपंच अच्छा समिति सभ्य अच्छा ब्लॉक चेयरमैन अच्छा जिला परिषद चेयरमैन अच्छा गणमाध्यम अच्छी बुद्धिजीवी अच्छा भाषाविद अच्छा ये समस्त आम 15 दिन समय देचु से माने ये प्रस्तावना को देखिए ये प्रस्तावना को लेकर मतामत दे पारे ऑब्जेक्शन दे पारे सजेशन दे पारे सुपारिश करें थोड़े से शुणाणी है ये संशोधन करने आम परवर्ती पदक्षेप नेबू किंतु से प्रक्रिया हूँ सहमति आधार रे समस्त को सांगे नहीं ओडिशार विभिन्न अंचल ना जार इंग्राजी लेखा एवं उच्चारण भूल थिला ताकू संशोधन करवाटा ही राजस्व विभाग अभिप्राय नहीं ये केवल ये संपूर्ण नुह ये जो लिस्ट तालिका बाहरी संपूर्ण नुह एबे जोटा तालिकाभुक्त नुह किंतु लोकंकर मन रे अच्छी कि तालिकार स्थान पाई नहीं से सबू ओडिशावासी कटक हो कि जो जगह हो से माने मतामत दे पारे एवं एटा गोटे दिन में हम पर्यायक्रमे आम चाहूँ जे जिते गाँ गुलेक अच्छी देखो गुलेक जोटा अच्छी आप जानी था सेटा हूँ चूड़ांत दस्तावेज गाँ नार
ଏବଂ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଉଛୁ କେବଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଗାଁର ନାଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅତୀତରେ ଥାଇପାରେ। ଯେତେ ଚ୍ୟୁତି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତାକୁ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପାଖରେ ଇଏ ଲିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟର ବାହାରେ ଯାହା ମତ ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନାଁରେ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପଜିପାରେ ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ, ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା କଲୁ। ସାଇନବୋର୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନହେଲା। ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହେ। ବିଷୟ ହେଉଛି କରିବା ନା ନାହିଁ। ଇଏ ଭୁଲ ନା ଚାଲିଥିବ ନା ଭଲ ନା କରିବା। ଯଦି ଭଲ ନା କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପେଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଯେତେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ରେକର୍ଡର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ। ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଲିଂ। ଏବେ ଆମେ 7000 କିସମ ଥିଲା, 7000 କିସମକୁ ଆମେ 22ଟା କିସମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲୁ। ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଅଜା ନାଁରେ ନାତିର ନାଁ ଚଳୁଛୁ ଆମେ, କରେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବେଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ, କାଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଥରେ ନିଖୁଣ ଦସ୍ତାବେଜ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଫଲ୍ଟଲେସ୍ ଦସ୍ତାବେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ପୁରା ଦସ୍ତାବେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ନୂଆଗଡ଼ ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି, ନୂଆଗଡ଼ ଥିଲା ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ନୟାଗଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ସେ ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମତାମତ, ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ।